So now let's just jump into the period after the reinstating of the papacy under total Jesuit control. Así que regresemos ahora a este periodo donde el papado viene de ser reinstaurado, pero está ahora bajo el total control jesuita. 1854, 1854. Mary is declared immaculate. A María se la declara inmaculada. Now what has happened? Ahora, ¿qué ha ocurrido? Jesus, the perfect one, is no longer the mediator. Ahora, Jesús, el perfecto, ya no es el mediador. He has been usurped by Mary. Se le ha quitado el lugar y se lo ha dado a María. And any merit that he has is by virtue of her merit. Y ahora, cada mérito que Jesús jamás ha tenido es gracias a María. But what does the her mean? What does she really stand for? Pero, ¿quién representa a ella verdaderamente? She stands for salvation by works. Ella simboliza lo que es la salvación por obras. Because by her merits she has undone what Eve did. Porque por medio de sus méritos, ella ha podido solucionar el problema causado por Eva. And she was declared immaculate before Christ's birth. Y ella fue declarada inmaculada antes del nacimiento de Cristo. So it wouldn't have required a blood sacrifice to get her to that state. Así que para que ella alcanzara ese nivel, no necesitó un sacrificio de sangre. And so in the same way, if we become this deified form, we don't need Christ. Así que de la misma manera, nosotros también, si alcanzamos a ese nivel de deificación, no necesitamos a Cristo. So since that time, we've had the setting up of the kingdom of Lucifer. Así que desde ese tiempo hemos visto los pasos para la organización del reino de Lucifer. Any organization that pays homage to the organization that proclaims Mary Immaculate Cualquier organización que proclama homenaje a la organización que ha declarado a la Virgen María Inmaculada, is acting knowingly contrary to the Bible están actuando consabidos y sabiendo en contra de la Biblia, and therefore has sworn allegiance to the kingdom of Lucifer and not to that of God. y han dado su alianza al reino de Lucifer y no al de Dios. Then came the First Vatican Council, Y después vino el primer concilio de Roma, the dogma of papal infallibility, concilio vaticano, y después el dogma de la infalibilidad papal, and the papacy is elevated to the position of a god. y el papado viene elevado a la posición de Dios. Then follows in 1917 the Russian Revolution. 1917 la Revolución Rusa, Before that, they create Fatima. y antes de eso crean a Fátima. But Fatima is an interesting name because that was also the daughter of Muhammad. Pero ese nombre es muy interesante porque esa era la hija también del profeta Muhammad, del Islam. So the idea must be to unite all the mega religions of the world. Así que la idea es de unir todas las grandes religiones del mundo. Subject first the Orthodox Church. Primeramente, se tiene que sujetar a la Iglesia Ortodoxa. Russia will be consecrated, Rusia- Mary supposedly said. Así que esta María de Fátima dijo supuestamente que Rusia tenía que ser consagrada. So let's look at the parallels between the Russian Revolution and the French Revolution. Así que miremos un poco los paralelos entre la Revolución Rusa y la Revolución Francesa. Both of them were based on communist writings of Freemasons like Voltaire and Marx. Las dos eran basadas sobre escritos comunistas de francmasones, así como Marx y como Voltaire. And the Jesuits had long practiced communism and their reductions in Paraguay. Así que los jesuitas habían practicado el comunismo por mucho tiempo en sus reducciones en Paraguay. Both of them got rid of the state churches. Y las dos revoluciones eliminaron las iglesias de Estado. This is fascinating. If you go into the history, let's say, of France, Es fascinante. Si uno considera, por ejemplo, la historia de Francia, who was eliminated there? ¿quién fue eliminado allí? The Dominicans. Los dominicanos. Brilliant. La orden dominicana, brillante. People say, but the Catholics also suffered. Pero la gente dirá, pero los católicos también sufrieron. No, the Dominicans were punished because they took the powers of the Jesuits when the Jesuits were banned. No, no es así. Los dominicanos, la orden dominicana recibió una punición porque ellos habían tomado los poderes que eran de los jesuitas, pero los jesuitas habían sido eliminados por el papado. Win-win situation for the Jesuits. Así que eso fue pura ganancia para los jesuitas. So they got rid of the state churches. Así que eliminaron las iglesias de Estado. Both of them ended the monarchies. Las dos acabaron con las monarquías.
Both revolutions produced republics, Y las dos revoluciones produjeron repúblicas, but only in form. pero solamente en forma, era una They forma were de república. absolutely suppressive in power. Pero en su poder tenían una opresión absoluta. Both revolutions declared atheism as a state religion. Las dos revoluciones declararon al ateísmo como su religión de Estado. Both carried on a reign of terror with secret police, Y los dos tenían un reino de terror con su policía secreta. and both ended in military dictatorship. Y las dos acabaron siendo unas dictadurías militares. The parallels are so amazing. Los paralelos son tan claros. And then you can start from scratch. You can build up your base of power. Y después de que uno ha hecho una revolución, puede empezar de cero y construir su propio poder. So here in the reductions, they practiced what they said they would implicate or start in Russia. Así que los jesuitas en las reducciones del guaraní en Paraguay empezaron y practicaron lo que después implementaron en Francia o en Rusia. So Marx was one of the members of one of these Jacobin organizations. Así que Karl Marx era uno de los miembros de una de esas organizaciones jacobinas. And by 1928, Y para llegando a la fecha de 1928, we're ready for a conflict of opposites. ya se ha preparado un conflicto entre fuerzas opuestas. Remember, we must have thesis, antithesis, so that we can create a synthesis. Acuérdense que uno tiene que tener una tesis y una antítesis para después crear un síntesis. It's one thing overthrowing the Orthodox regime. Ahora, es un asunto el de suprimir y destruir a un régimen ortodoxo. It's quite another to destroy Protestantism, Y es otro asunto el de tratar de destruir al protestantismo. so that when both are removed, they can get to their synthesis. Y cuando estos enemigos ya están removidos, uno puede llegar a un síntesis. So the papal nuncio in Germany Así que- moves the power of the party in Germany to the right. Así que el nuncio papal en Alemania, Pacelli, mueve su partido central hacia la extrema derecha And Hitler's path is open to power. y se le abre las puertas a Hitler para que ya asuma el poder. By 1929, the Pope declares himself sovereign ruler of the world. Pero en el 1929 el Papa se declara a sí mismo el soberano y gobernador del mundo. He already knew which way it was going to go. Él sabía exactamente cómo este asunto iba a acabar. And they signed the concordats, Y aquí firmaron sus concordados. and the papacy gets back its papal states from Mussolini. Y de Mussolini el papado recibe su estado papal otra vez. And so the wound is healed Así que la herida viene sanada. because the beast was dead, Porque la bestia había sido muerta. and the beast refers to its political power. Y eso se refiere a su poder político. Without a state, it wasn't a political entity. Porque sin Estado no era una entidad política. After 1929, it gets its power back. Y después de 1929 recibe otra vez su poder. And so the beast lives. Y así que la bestia vive. The Lateran Treaty is signed. Y el Tratado Laterano viene firmado. And he's the sovereign ruler of the world. Y él es el gobernador soberano del mundo. The Roman question tonight was a thing of the past, said the San Francisco Chronicle. Así que un periódico en San Francisco, en Estados Unidos, escribe, pues la cuestión romana ya fue una cuestión del pasado. Healing the wound. Sanando la herida. Isn't it fascinating how history proves the Bible to be correct? ¿No es interesante ver cómo la historia comprueba que la Biblia tiene razón y es correcta? I found this incredible. Ahora, esto yo lo encontré increíble. Here in this church in Montreal, En esta iglesia en Canadá, en Montreal, they have the church and the state, aquí tienen a la iglesia y al Estado, and they have the people bowing down y tienen a las personas que se están hincando, arrodillando, to a rider on a horse. a alguien que está montando en un caballo. And who is he? ¿Y quién es él? Mussolini. A Mussolini. What's he doing in the mosaics of a church? ¿Qué está haciendo en los mosaicos de una iglesia? He's being honored Está siendo honrado for giving the power back to the beast. para haber dado el poder otra vez de vuelta a la bestia. 1934, En el 1934, Yugoslavia, the Ustashi is founded. en Yugoslavia, la organización de los Ustashi viene formada. This is a Nazi organization. Esta es una organización nacional socialista nazi. They assassinate King Alexander of Yugoslavia. Asesinan al rey Alexander de Yugoslavia. 1941, Croatia declares itself independent. Catholic state. En 1941, Croacia se declara independiente, un estado católico. They slaughter the Orthodox. Ellos matan a los ortodoxos. If ever there was a slaughter, that was one. Y esa sí fue una gran matanza.
In the meantime, Pacelli Y al mismo tiempo, Pacelli signs a concordat with Germany, firma un concordado con Alemania and he was later to become a pope. y después él devendría papa. His family founded the Banco de Roma Y su familia fundó el Banco di Roma with Rothschild money, con dinero de la familia Rothschild, which is really Jesuit money. que en realidad es dinero jesuita. And so he becomes the pope. Y así que él se convierte en el próximo papa. They called him the German pope. Y lo llaman el papa alemán. And he's issued a stamp over here in Masonic form where he appears. Y se le da una estampilla así con un triángulo donde él aparece. His cell conclave number 13, which is Masonic. Así que su celda de conclava es el número 13, todos símbolos masones. Let's compare the Grand Master of the London Lodge Así que comparamos el gran maestro de la logia en Londres with this image of the Pope. con esta imagen del papa. Can you see they're making the same hand symbols? ¿Pueden ver que hacen los mismos símbolos de mano? They belong to the same organization. Pertenecen a la misma organización. Albert Mackey, 33-degree Freemason. El señor Mackey, masón de 33 grados, He says that the high priest of the Royal Arch officially wears the ephod. dice que el sumo sacerdote del arco real oficialmente tiene el éfod. And there's the ephod around the Pope. Y ahí está el éfod alrededor del papa. So he is the high priest of not only Judaism, but also of Christianity. Él es pues el sumo sacerdote de no solamente el judaísmo, pero también el cristianismo. This is behind the scenes, esoterically. Obviamente esto está detrás de las escenas, eso es algo esotérico. And here he is visiting, Secretary of State, he's visiting George Washington, the Aquí- home of George Washington. Aquí el futuro papa está visitando la casa de George Washington en Estados Unidos And he meets the then president, President Roosevelt. y se encuentra con el presidente en esos entonces norteamericano, Roosevelt. What side will he be on? ¿Y en qué lado estará él, pues? Well, here's a photo of indiscretion. There he is in his Masonic regalia. Y aquí una fotografía de Roosevelt en sus ropas masonas. And here he is wearing a Shriner hat, Y aquí tiene una gorra de Shriner, masona también. which tells us he must be at least a 32-degree Freemason, because you can't become a Shriner unless you are a 32-degree Freemason. Que nos dice que tiene que ser por lo menos un masón de 32 grados, porque uno no se puede convertir en un masón Shriner sin tener por lo menos 32 grados. Did you know that a Shriner swears allegiance not on the Bible, but on the Quran? Y ustedes saben que un masón Shriner, él da su alianza no sobre la Biblia, pero sobre un Corán. Not because the Quran is holier than the Bible, according to them, No según ellos porque el Corán es más sagrado que la Biblia, but because the Quran denies the divinity of Christ and the atonement. pero porque el Corán deniega la divinidad de Cristo y su expiación. These are interesting facts, Esos son hechos interesantes. not conspiracies, facts. No conspiraciones, hechos. So if we look at the Freemason political leaders in the United States, Así que si miramos a los líderes políticos que pertenecían a la masonería en Estados Unidos, we can basically say that from the time of George Washington, every single president has been subject to the secret societies. podemos decir que desde el tiempo de George Washington, cada presidente ha sido sujeto a las sociedades secretas. Bill Clinton, 33-degree Freemason, Bill Clinton, masón de 33 grados. head of the Demolays. Y cabeza del movimiento masón de los Demolé. President Barack Obama went to the Bilderberg meetings. El presidente Barack Obama visitó a las reuniones de los Bilderberg. And even the vice presidents, like Al Gore, Y también los vicepresidentes como Al Gore. are high leaders, starting with George Washington all the way down to the present one. Son líderes muy elevados. Así que empezando de George Washington hasta los líderes presentes, Here are all their positions. ahí están todas sus posiciones. We don't have to go into all of them. There are even a number of religious leaders that will make your hair stand on end. Y también se encuentran líderes religiosos acá, así que eso es bastante asustante. It's incredible, this long list, Una lista muy, muy larga, which includes the kings and the queens of the world, y que incluye a los reyes y las reinas de este mundo, which includes the political leaders, the highest of them in the world. y que incluye también a los líderes políticos, los más altos en el mundo. And if you want to just verify with some of the documents, Y si quieren averiguar con algunos de los documentos, here's Hoover,
Aquí está Hoover. And here President Dwight Eisenhower gives him the 33-degree Grand Cross. Aquí el presidente Eisenhower le da la gran cruz del grado 33 de la masonería. Their pictures hang in the 33-degree Masonic Center in Washington, D.C. I saw them for myself. Y sus fotografías están en el centro de 33 grados masón en Estados Unidos y yo mismo las miré y las vi. If you go into these lodges, you will find a presidential gallery with all the presidents and their Masonic connections. Y si uno visita estas logias, encontrará a los presidentes norteamericanos con todas sus conexiones masonas. And the financial system is run by the Federal Reserve, Y el sistema financiero está administrado por la Reserva Federal, which is a private que es organization. una organización privada. And it's not run from the United States. Y no está controlada por los Estados Unidos de Norteamérica. Its power seat is in London. Su sede principal, su sede de poder está en Londres. And it is a Templar organization and it's Jesuit control. Es una organización templara y está controlada por los jesuitas. You know, there was a president once who dared to try to get rid of the Federal Reserve. ¿Y saben ustedes que una vez hubo en Norteamérica un presidente que trató de eliminar la Reserva Federal? And that was President Kennedy. Y ese fue el presidente Kennedy. And here's a fascinating picture of $2 notes. Aquí es una fotografía interesante de lo que es las dos caras del dólar. But before we get to the story of Kennedy, Antes de empezar la historia sobre el presidente Kennedy, I want to show you the Federal Reserve note. les quiero hacer ver las monedas, las banconotas de la Reserva Federal norteamericana. Hidden in this dollar note, there are so many Masonic symbols and occult symbols, it is unbelievable. Escondidos en este dinero están tantos símbolos masones que es increíble. And this massive one, Y ese gran uno, la palabra. and of course there also stands out of many one. Y claro, eso significa que viene también de muchos. That's why the $1 note has never disappeared in the United States. Y es verdad que la nota de $1 en Estados Unidos de Norteamérica nunca ha desaparecido. Both these images are Masonic images. Las dos imágenes al lado también son imágenes masonas. It says there, Annuit Captis Novus Ordo Seclorum. Y aquí dice, Annuis Ceptis Novus Ordum Seclorum. And if you complete the pentagram, you cut the letters here, which spell Asmon, which is a scrambling of Mason. Así que si uno toma las letras con el pentagrama, encontrará la palabra Asmon, que significa masón, las letras mezcladas. And you can get all the symbols of Masonry by manipulating the dollar note. Así que uno puede ver todos los símbolos de la masonería mirando atentamente lo que es el dólar We don't norteamericano. have to go into all the details, Pero no tenemos que explicarle todos los detalles. but here I have enlarged the one of the $1 note, Pero aquí les he mostrado el número 1 de este dólar norteamericano. and there's this little dot there. Y ven ese pequeño punto ahí. If you enlarge it even more, you'll see it is the symbol of the little owl. Y si uno lo hace más grande aún, ve que es el símbolo del búho. And you will find this owl also on ancient coins such as these, Y uno encontrará el símbolo del búho también en monedas antiguas como estas. and it was always the symbol of the pagan deity Moloch. Y siempre era el símbolo de la deidad pagana Molech. So the Masonic pyramid La pirámide masónica and the New Age y la nueva era will be complete when this stone over here comes down and forms the capstone. será completa cuando el ojo que todo lo ve será apoyado sobre la pirámide y ahí habrá la nueva era. Many other symbols. Muchos otros símbolos que vemos. For example, just the ribbon. There's the end of the ribbon. Por ejemplo, ahí vemos el final del dólar. Even that is Masonic. También eso es masón. This comes from the Roman Catholic Cathedral in the south of Germany. Y este viene de una catedral católica romana al sur de Alemania. And there you can see the same symbol. Y ustedes pueden ver el mismo símbolo ahí. Well, we don't have to go into all the details. We don't have time for that. No tenemos tiempo para explicarle todos estos detalles. But these are high Masonic emblems. We could go into the 13s and the numbers and the feathers and count all of these things. Every single one has a Masonic meaning. Así que estos son símbolos muy aplicados a nivel masón y se podría hablar de lo que son las plumas, los números, las fascias y todas estas cosas. So this mega power is also controlled by the Jesuits. Así que esta superpotencia también está controlada por los jesuitas. Isn't that exactly what Abraham Lincoln feared would happen?
¿No es eso exactamente lo que el presidente Abraham Lincoln tenía miedo que pudiera suceder? Revelation 13:11, and I saw another beast coming up out of the earth, and it had two horns like a lamb, and he spoke like a dragon. Y Apocalipsis 13:11 nos dice, después vi a otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. In our lecture on Revelation 13, En nuestra conferencia sobre Apocalipsis 13, we saw that this is the emblem of the United States with its lamb-like principles of Protestantism. vimos que esos son los símbolos de los Estados Unidos de Norteamérica con su mirada de cordero, pero hablando como un dragón. But it spoke like the dragon. Hablaba como un dragón. And the dragon is who? ¿Y el dragón es quién? The dragon is Rome, and the power supporting Rome, Lucifer. El dragón representa a Roma y el poder que está apoyando a Roma, Lucifer. It exercises all the authority of the first beast before him. Y ella tomó esta segunda bestia toda la autoridad de la primera bestia ante ella And causes the earth and those dwelling in it y hace que la tierra y todos los que viven en ella to worship the first beast whose deadly wound was healed. que adoren la primera bestia a la cual la herida mortal había sido sanada. Apocalipsis 13:12. This Bible text says that this power, the United States, Así que este texto bíblico nos dice que este poder, el Estados Unidos de Norteamérica, will force the world to pay homage to Rome. obligará al mundo para que dé homenaje a Roma. Is it doing so? ¿Está haciendo esto? Is one nation after the other coming into this subjection? ¿Está una nación cada otra siendo sometida a este tipo de yugo? We've already looked at the architectural similarities between the Capitol and Rome. Y hemos mirado a las similitudes de arquitectura entre el Capitolio y Roma. But the problem is Protestantism. Pero el problema es el protestantismo. The Russian Revolution took care of the Orthodox problem. Ahora, la Revolución Rusa se ocupó del problema ortodoxo. The current wars out there are taking care of the Islamic problem. Las revoluciones corrientes se están ocupando de lo que es el problema islámico. But one of the greatest problems of all is Protestantism. Pero uno de los más grandes problemas es el protestantismo. So let's get the thesis, antithesis going. Así que otra vez empecemos con ese sistema de tesis y antítesis para que haya un choque. 3 role players, Aquí 3 roles principales, the so-called allies, los aliados supuestos, against the then time axis of evil. the Axis contra lo powers. que era la línea del mal de esos entonces. Haven't we heard similar words from George W. Bush? ¿No hemos escuchado palabras parecidas del presidente norteamericano Bush? So here we have President Roosevelt, Aquí tenemos al presidente Roosevelt, 33-degree un Freemason. masón de 33 grados. Here we have Churchill, Aquí tenemos a Winston Churchill, 33-degree un Freemason. masón de 33 grados. And then we have Stalin, Y aquí tenemos a Stalin, Grand Orient Lodge, so he must be a high Freemason. así que miembro de la Logia del Gran Oriente, también tiene que haber sido un masón de muy alto grado. Now, who put Stalin in power Ahora, and ¿quién- kept him in power? ¿Quién logró que Stalin llegara al poder? Here's an extract from a report by the ambassador Harriman in Moscow to the State Department. Aquí hay un reporte por el embajador Harriman en Moscú al Departamento de Estado norteamericano. Stalin paid tribute to the assistance rendered by the United States to the Soviet industry. Así que Stalin dio gracias a la asistencia que los Estados Unidos de Norteamérica habían dado a la industria soviética. About 2/3 of all the industrial enterprises in the Soviet Union were built with the United States money. Así que más o menos 2/3 de todas las grandes industrias en la Unión Soviética habían sido construidas con la ayuda y la asistencia técnica de los Estados Unidos. So they financed the next superpower. Así que ellos financiaron la próxima superpotencia. Well, here is Churchill in his druid outfit Así que aquí encontramos a Churchill en sus ropas druidas, with his order of the Druids. con su orden de los druidos. These are sun worshippers. Ahora, miren bien, esos son adoradores del sol. They don't acknowledge Jesus Christ. Ellos no reconocen a Jesucristo. They gather at Stonehenge and worship the sun, the Druids. Ellos se reúnen al norte en Stonehenge, en Inglaterra, y adoran al sol, los druidos. And all the mega rock stars there are Druids. Y todos estos grandes músicos de rock son druidos también. So now we need a little conflict. Bueno, y así que ahora se necesita un poco de conflicto.
Pearl Harbor. Pearl Harbor, It caught the Americans by surprise, or did pues it? supuestamente tomó a los americanos de sorpresa. Secrecy was to be maintained for 50 years according to the law, Pues según la ley se tenía que mantener el secreto por lo menos por 50 años. but recently they admitted that they knew ahead of time what was going to Pero happen. recientemente admitieron que ellos sabían ya de antemano lo que iba a pasar. You see, they needed an incident to give America permission to enter the war. Ven, necesitaban un accidente para permitir que Norteamérica ingresara a la guerra. So they created it. Así que lo crearon. Hitler, let's look at his side. Bueno, veamos un poco Hitler. Hitler said, I learned much from the order of the Jesuits. Hitler mismo dijo, yo he aprendido mucho de la orden jesuita. I introduced their structure into my party. Yo he introducido la estructura de ellos en mi partido. The SS was constituted on Jesuit principles. La policía secreta alemana era constituida sobre principios jesuitas. Goebbels was a trained Jesuit. Goebbels, otro líder, era un jesuita, entrenado jesuita. Himmler was associated with the Jesuits. Y Himmler, también otro líder, estaba asociado con los jesuitas. So if you call them Freemasons or whether you call them Jesuits, what's the difference? Así que si uno los llama masones o si uno los llama jesuitas, ¿cuál es la diferencia? So all of these fine gentlemen were Jesuits. Así que todas estas personas eran jesuitas. And Adolf Hitler was known as, well, the Pope was known as Hitler's Pope. Así que Adolf Hitler, o digamos bien el Papa era conocido como el Papa de Hitler. And he's going to be declared a saint. Así que es como si fuera un sagrado. Here is Hitler in front of Hindenburg. Aquí vemos a Hitler enfrente de Hindenburg. Please notice all the regalia are really Masonic and Knights of Malta regalia. Así que noten aquí las decoraciones que son verdaderamente masonas o de los caballeros de Malta. Hitler starting the youth organizations. Hitler empezó las organizaciones de jóvenes And he worked with the Catholic Church, Franz von Papen. y trabajó con la Iglesia Católica, con Franz von Papen. He was the leader of the Catholic Party and he moved it to the right. Él era el líder del Partido Católico y lo movió hacia la derecha. What is this symbol that he's wearing? ¿Y qué es ese símbolo que él está llevando ahí? It's the symbol of sun worship. Es el símbolo de la adoración al sol. And he wears the same Maltese regalia. Y tiene las mismas decoraciones maltesas. And he has the eagle as his symbol, symbol of Lucifer. Y tiene también la águila como su símbolo, símbolo de Lucifer. And he has himself inaugurated where and how? Y se tiene a sí mismo inaugurado cómo y con quién. Was in Nuremberg. And what was his backdrop? Y era en Nuremberg, la ciudad alemana. ¿Y cuál era su telón de fondo? The Zeus altar El altar de Zeus, de Júpiter, of Pergamos. en Pérgamos. And what does the Bible say about Pergamos? ¿Y qué dice la Biblia sobre Pérgamos? Where Satan has his seat. Dice sobre la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis donde Satanás tiene su sede. So were Stalin and Hitler really at loggerheads, yes or no? Así que Stalin y Hitler estaban verdaderamente en conflicto o en cooperación, sí. And is fascism contrary to the Jesuits, yes or no? ¿Es que el fascismo está contrario a los jesuitas, sí o no? Here they are seen to working together with the Catholic Church. Aquí se los ve trabajando juntos con la iglesia católica. Here are the Catholic priests making the Heil Hitler salute. Aquí vemos a los sacerdotes católicos saludando al Heil Hitler, el saludo nazista. And after eliminating the true Protestants, he eventually got even the Protestants to give the salute. Y después de haber eliminado a los verdaderos protestantes, también después convenció a los otros protestantes que hicieran el mismo saludo. And the Pope and the Führer worked together. Y el Papa y el Führer, es decir, Hitler, trabajaron juntos. And here you can see church and state very, very comfortable with each other. Así uno puede ver ahí la iglesia y el Estado trabajando muy juntamente juntos. And nobody knows that the symbol they're wearing is the symbol of sun worship, the symbol of Lucifer, the symbol of Mitra. Así que nadie sabe que el símbolo que están llevando es el símbolo de la adoración del sol, el símbolo de Mitra, el símbolo de Lucifer. Adolf Hitler was very fascinated with theosophy. Ahora, Adolf Hitler estaba muy fascinado con la teosofía. There is the symbol of theosophy. Ese es el símbolo de la teosofía. And whether it is this way around or that way around, O sea que las cruces sean de un lado o del otro it's lado. neither here nor there because the one is just male and the other one is female. No hay ninguna diferencia porque uno es el lado femenino y el otro es el lado masculino. That same symbol you will find under the toe of the Buddha. Y esto lo encuentran, por ejemplo, bajo los dedos de Buda, el mismo símbolo. It's an ancient symbol of sun worship. Es un anciano símbolo de la adoración al sol. And history tells us
that it was the Jesuit priest Father Stempfler who wrote Mein Kampf. Así que la historia nos dice claramente que fue el padre Stempfle, un padre jesuita, que escribió el libro de Hitler, Mein Kampf, On behalf of Adolf Hitler. a favor de Hitler. Here is the SS symbol. Ahí la policía secreta de los nazis, los SS con su símbolo, Again, you will see the skull and bones symbol y there. van a ver el símbolo de las calaveras y huesos. So it was organized under Jesuit principle. It was Illuminati Y principle. fue organizado bajo principios jesuitas, de hecho, principios de los Illuminati. And fascism is the regime which corresponds closely to the concepts of Rome, says the Jesuit main mouthpiece. Y nos dice el periódico jesuita Civiltà Católica que el fascismo es el régimen que corresponde más cercanamente a los conceptos de la Iglesia de Roma. So the Allies, Así que los aliados Jesuit controlled, eran controlados por los jesuitas and Germany and its allies, Jesuit y controlled. Alemania y sus aliados también eran controlados por los jesuitas. Now we will create conflict. Ahora vamos a crear conflicto. The symbol of the fasciae. El símbolo de las fascie, el manojo de You varas, find it in the United States. lo encontramos en los Estados Unidos también. There is the fasciae on a United States campaign poster. Aquí están las fascie en una ilustración de una campaña electoral. There's the top of the Capitol. Everything is fasciae. Ahí es la cima del Capitolio y todo es fascie. Here is the House Representatives building, and there are the fasciae. Y ahí es la casa de los representadores en Estados Unidos y ahí ven las fascie You también. find the fasciae in ancient Rome, and you find it in the United States, and you find it in Germany. Se las encuentra en la Roma antigua, se las encuentra en Estados Unidos, en Alemania, All the regalia, even as we have said before, the Statue of Liberty, is en fasciae. todos estos símbolos, hasta en la Estatua de Libertad, tienen este símbolo de la fascie. And Anthony Sutton said that the secret society, Skull and Bones, is Illuminati. Y aquí este autor dijo claramente que las sociedades secretas están relacionadas con los Illuminati. And remember, we've discussed it before, but he operates on the Hegelian principle. Y ya lo hemos discutido anteriormente, esto opera sobre el principio del filósofo alemán Hegel, Conflict to bring about a new world order. conflicto para crear una nueva orden mundial. The Hegelian philosophy of conflict, political right, political left, doesn't really exist. It's an artificial structure. La filosofía hegelia de la derecha política y la izquierda política en realidad no existe, es algo artificial para crear conflicto. Let's just read what Woodrow Wilson, the then-time president of the United States, said. Ahora, leamos lo que uno de los presidentes de Estados Unidos, Woodrow Wilson, dijo al respecto. He says, some of the biggest men in the U.S. in the fields of commerce and manufacturing Algunas de las personas más importantes en los Estados Unidos en los campos de comercio y de la industria know that there is a power so organized, so subtle, so complete, saben que hay un poder que está tan organizado, tan sutil y tan completo, so pervasive that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it. este poder está tan difundido que es mejor que susurran cuando hablan condenando este poder. This is not a theory, these are historic facts. Así que esta no es una teoría, son hechos históricos. So we need a clash of opposites. Así que necesitamos este choque entre fuerzas opuestas. We can read these quotes by ourselves. Así que podemos leer estas citas. And war is the most effective preacher of the vanity of all merely finite interests. Y dice que la guerra es el predicador más eficaz sobre la vanidad de los intereses individuales. And it puts an end to all claims of private property and selfishness. Y así que pone un fin a todos los que alegan tener propiedad privada y egoísmo. Now that's fascinating. Ahora, esto es fascinante. That will require a lecture all by itself. Así que eso necesita una conferencia toda misma. Who claims the right to property all for himself? ¿Quién alega tener el derecho sobre la propiedad todo para sí mismo? Legally, Legalmente, the papacy. el papado. And we will see how they implement this. Y vamos a ver cómo ellos implementan esto. So the order in the United States, the group in England, all of these are controlled by the Jesuits. Así que sea la orden, sociedades secretas en Estados Unidos o el grupo en Inglaterra, son todas sociedades controladas por los jesuitas. And quite rightly, Sutton says,
Y Sutton, este autor norteamericano, dice correctamente that nowhere in the history books do you read where does the money come from to finance a revolution. que en ninguno de los libros de historia se lee de dónde viene el dinero para financiar estas revoluciones. I can't just start a revolution, I need military hardware. Where does that come from? Yo no puedo simplemente empezar una revolución, yo necesito tener todos los utensilios y las armas para hacerla. So you need operational vehicles for conflict creation. Así que uno necesita estos medios para crear el conflicto. One statement after the other. Así que una cita tras otra en este aspecto. So when you look at the order, which is the Illuminati, Así cuando uno considera la sociedad secreta, el orden, then you will los see Illuminati, all the great financial institutions that were behind it, y uno verá todas las instituciones financieras que estaban detrás de esto, and how both sides of the conflict were financed by the same bankers. y cómo las dos partes del conflicto fueron financiadas por los mismos banqueros. Isn't this incredible? ¿No es esto increíble? 1948, the atomic race begins. 1948 hay el desarrollo de la bomba atómica. 1950, they sent the statue of Mary to Moscow. En 1950 ellos envían la estatua de María a Moscú. What's the message? ¿Y cuál es el mensaje? The message must win. Here we come. El mensaje es, bueno, aquí estamos. Sir Francis Matthew, Catholic Secretary of the Navy, calls for a nuclear war with Russia. Así que el secretario de las Fuerzas Navales norteamericanas, Francis Matthew, llama para una guerra con Rusia. Of course, they don't want that. They just want to create the hype. Bueno, no es que quieran exactamente eso, quieren simplemente crear el gran conflicto. The Soviet documents, nearly 5,000, were priests, teachers, nuns, etc., who were the victims of this tremendous revolution then. Así que dice acá que de esta revolución rusa hubo como unos 5,000 que eran sacerdotes y maestros y personas así. But then came the Lutherans, the Reformed, the Baptists, the Methodists, everybody was persecuted. Que eran de la iglesia griega o católica, pero después empezaron a perseguir a todos los protestantes y en los millones. And the United States worked closely with the church, with Cardinal Spellman, who's the head of the Knights of Malta, by the way. Así que los presidentes norteamericanos trabajan muy juntamente con la iglesia católica, con el cardenal Spellman, que era la cabeza de los caballeros de Malta. Interesting story, just a little Una interpolation. historia interesante, escuchen esto. What about Kennedy? ¿Qué pasó con Kennedy? Here he is with his wife. Aquí lo vemos con su esposa. After his assassination, Lyndon Johnson was sworn in. Después de su asesinato fue Lyndon Johnson que tomó el poder, que tuvo que jurar. But it was a Roman Catholic missal that he swore on afterwards and not a Bible. Pero en vez de utilizar una Biblia para el juramento, utilizó un misal católico. Just for interest's sake. Una cosa interesante. Here is his assassination. Aquí está su asesinato. And the question is, who assassinated him and why? Y la cuestión es, ¿quién lo asesinó y por qué? Well, November 22, 1963, Fitzgerald Kennedy, 35th President, visited Dallas. Así que en el 22 de noviembre de 1963, John Kennedy, el presidente número 35 de Estados Unidos, visitó a Dallas. And here's the building from which he was supposedly shot. Y aquí la construcción donde supuestamente le dispararon. And there is the plaque which says he was allegedly shot by Harvey Oswald. Así que dice acá el escrito que supuestamente le disparó un señor llamado Lee Harvey Oswald. Interesting that somebody underlined the allegedly. Interesante que alguien ahí subrayó la palabra supuestamente. And this is the street where it happened. Aquí la calle donde ocurrió. And it's fascinating that there were so many eyewitnesses who claimed that the shots didn't come only from there, but came from here, from the grassy knoll, from the front. Así que hay muchos testigos oculares que estaban ahí que fascinadamente decían que los disparos no vinieron solamente por atrás, pero vinieron también por los lados, por la parte donde había la hierba. From the picket fence, which is still here. Ahí por esa las maderas que ven ustedes ahí. So from the picket fence, you can see the spot where he was assassinated, right there in front of Y you. de ese lado se puede ver exactamente el lado donde él fue asesinado, exactamente ahí. There it is in the middle of the road. Ahí está en el medio de la calle. And when he was shot, the witnesses ran towards the grassy knoll. Y cuando él fue disparado, todos los testigos corrieron hacia esa colinita
verde, hierba verde. Not to that building so far away. No corrieron hacia atrás a esa construcción mucho más And lejos. what did those witnesses see? Pero ¿qué vieron esos testigos para correr en esa dirección opuesta? And why did most of those witnesses die unnatural ¿Y deaths? por qué la mayoría de esos testigos murieron de manera no natural? And those that didn't were ridiculed beyond compare? Y los que no murieron así se los ridiculizó de manera absurda. Well, let's have a look at the video of his assassination. Pues miremos al video de su asesinato. Let's go back to that day in Dallas. The day was November 22nd, the time shortly before noon. At first the crowds were thick, but as the motorcade approached Dealey Plaza, it was here that the motorcade violated the Secret Service's own rules. As the car turned, it slowed from 40 miles an hour to 7. It was precisely then that gunshots blasted out. For 6 seconds, the occupants of Kennedy's car were struck by bullets. Kennedy grasped for his throat. Kennedy's head exploded, driven with great force backwards and to the left. Then and only then did the president's car accelerate and speed off. Lyndon Johnson, the new president, ordered a federal commission to investigate the crime. The Warren Commission had given us the official version. Lee Harvey Oswald had acted alone. But if all 3 shots had come from behind, then why did the president's head fly backwards? Why did so many people, including policemen, run not towards the book depository where Oswald was, but towards the picket fence? If the Warren Commission was right, why did so many witnesses claim to see something completely different from the official report? As many as 177 people died simply for knowing too much. The moment Kennedy was killed, a massive cover-up went into operation. Witnesses were threatened and many were killed. Dean Hill interviewed immediately afterwards. Shots rang out, and he grabbed his chair. There was an interval, and then 3 or 4 more shots rang out. By that time, the motorcade had sped away. With us now is Gene Hill, who is closer to the president's car than anyone else at the time of the shooting. Ms. Hill is a Dallas grade school teacher and has feared for her life for the last 29 years. I understand that 2 men claiming to be Secret Service agents interrogated you after the assassination. What were you asked? They asked me what I had seen. I told them that I'd seen the president hit, that I saw a shooter from the knoll, and that I'd heard 4 to 6 shots. But they told me I didn't hear but 3 shots. Were you ever interviewed by the Warren Commission? Oh, yes, I was interviewed by Arlen Specter, who, well, he tried very hard to discredit everything I said. He accused me of all kinds of things, from like a shabby marital affair to seeking publicity to just downright lying. We found the real facts, and certainly no one in the intervening 25 years has disproved our basic conclusions. It was Specter who came up with the so-called magic bullet theory, which tracks one bullet going through both Kennedy and Texas Governor John Connally. The bullet was later discovered virtually intact on Connally's hospital stretcher. The truth, had it been known, had it come out, would have revealed there was a conspiracy. Conspiracy to kill the president needed a scapegoat, a patsy, someone who would take the blame. There were many things you weren't supposed to see, like the paraffin test given to Oswald. It proved conclusively that Oswald had not fired a rifle that day, or the spy camera found in Oswald's possessions, issued to him by the U.S. government, or Oswald's letter to a Mr. Hunt requesting his next assignment. The only Hunt we know of in this case is Howard Hunt of the CIA, who shared the same office with Oswald in New Orleans. The office belonged to Guy Bannister, formerly with the FBI. Not only was this address on Oswald's supposedly pro-Castro leaflets, but the account Oswald used to print the leaflets belonged to the CIA. Howard Hunt with the CIA, Guy Bannister with the FBI, and Lee Harvey Oswald, all in the same office. Kennedy's motorcade was arranged to make 2 turns, taking him directly into a triangulation. The first shot came from the picket fence. It hit Kennedy in the throat. The second shot came from the Dow Tex building, next to the book depository.
It entered Kennedy's back. The third shot came from the southwest corner of the book depository, 7th floor. It hit Connolly. The fourth shot came from the Dell Tex. It narrowly missed, hit the curb, wounding a bystander. The fifth and sixth shots were fired almost simultaneously from the depository and from the picket fence. Both hit Kennedy in the head. One from above, moving him forward. Then, an instant later, one from the front, tossing him back. Here you see the passenger in the front turning back, looking at the president. Instead of jumping back to assist him, he turns forward. The driver's now rotating. The weapon comes into view and he fires. You'll see this repeatedly in these sequences. Kennedy's been shot in the throat. He's leaning to his left. The driver now begins to rotate. His left arm comes over his right shoulder and he fires now. Again, you see the driver rotate. You see the weapon come into view. He's rotating again. The weapon is in view. He fires. You can clearly see his head turning and his arm and the weapon extending into view over his right shoulder. One of the first activities of William Greer after the presidential limousine arrived at Parkland Hospital was to attain a bucket and a sponge and water and begin to wash the blood and brains off of the presidential limousine. There's a new theory about the assassination of John F. Kennedy. A government scientist says police audio tapes provide new evidence of a second gunman. If it could be proved that the sound on the tape was a gunshot and that, in fact, it came from the grassy knoll, then it would provide some evidence that there was a second gunman in addition to Lee Harvey Oswald. But so far, few who agree with the conclusion made by Thomas. Hello? Yes, Rick. Go ahead, please. Yes, I'd like to know why it's taken so long for this information and the truth to be exposed. First place, it hasn't been exposed yet, and I don't think it ever will be. Secrecy in government is designed for one purpose and one purpose only. Not to keep the enemy or the opposition from knowing what's going on, but to keep the American people from knowing what is going on. And all the evidence that exists, or might have existed, that would implicate the government in Kennedy's assassination, you can be sure that evidence is now destroyed. And so even if everything is released now, the chances of solving the Kennedy assassination and attaching the blame to the guilty parties is almost impossible. Kennedy was changing the status quo. He decided he could no longer trust the CIA. He was transferring covert operations directly to the Joint Chiefs of Staff. Shortly after that, he fired Allen Dulles, who had been the Director of Central Intelligence since 1953. Kennedy continued to make enemies as he pulled back from world confrontation. He ordered U.S. troops out of Vietnam. Well, isn't that interesting? Bueno, ¿no fue esto interesante? I don't think I have to add very much more to that. Bueno, no tengo que agregar mucho más sobre este video. We'll just read from the Vatican Assassins. Bueno, leeremos esta fuente, los asesinos del Vaticano. After the failure of the Bay of Pigs. Y después del fallo en lo que era la bahía de los cochinos. Kennedy changed. O Playa Girón en Cuba, Kennedy cambió. He vowed to break the CIA in pieces. Y él pensó de destruir la CIA, los servicios secretos norteamericanos. He called for a return of an American currency and not a Federal Reserve currency. Él llamó al regreso de una moneda americana y no una moneda controlada por la Reserva Federal. And here we have this fascinating story. Y aquí tenemos esta historia muy interesante. Here is the Federal Reserve banknote. Y ahí ustedes ven arriba la moneda de la Reserva Federal. But Kennedy had another one printed, the United States of America. Pero Kennedy había hecho imprimir otras que dicen Estados Unidos de Norteamérica. And he printed these notes. Y él imprimió estas monedas. To destroy the Federal Reserve. Este dinero para destruir el control de la Reserva Federal. And you don't touch the Jesuit money. Pero uno no toca el dinero jesuita. Of course, he didn't have any gold to back this money with. Y claro, él no tenía nada de reservas de oro para apoyar su dinero. Because that gold was somewhere else in London. Porque ese dinero, ese oro ya se encontraba en otro lugar en Londres. So he backed it with silver. Así que él la apoyó con plata.
And then Kennedy said Y después Kennedy dijo that he stands for the separation of church and state, que él estaba ahí preparado para tener separación entre Estado e Iglesia, and that no prelate and no pope would dictate to the United States which way it should go. y que ningún prelado o ningún papa podía dictar a los Estados Unidos en qué vía tendría que ir. Two decisions. Dos decisiones. The man must have had a conscience, El hombre tiene que haber tenido una conciencia, but those two decisions cost him his life. pero esas dos decisiones le costaron su vida. You don't undermine papal power, Uno no va contra el poder papal and you don't undermine their financial power. y uno no va contra su poder financiero. You will not be able to stand. Who is able to make war against him? Uno no va a poder quedarse de pie. ¿Quién puede hacer guerra contra la bestia? So all of these mega wars that we've seen in the world, Así que todas estas grandes guerras que hemos visto en el mundo, all the tyrants, todos los tiranos, like the Adolf Hitlers and the Como- Chauchenkos, y como Adolf Hitler, como Chechenkos, they were all kept in power by the very ones who needed them for a particular purpose. los mantuvieron en el poder los que lo necesitaban por un propósito especial. What happened to Germany after the Second World War? ¿Qué pasó con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? The whole of Eastern Germany was cut out and given to the Russians. Toda la parte del este de Alemania fue cortada y dada a los rusos. That was the seat of Protestantism. Esa era la sede central del protestantismo. The whole of northern Germany, which was Protestant, También el norte de Alemania, que era protestante, was bombed to smithereens, fue bombardeado y hecho en pedazos. and the entire East German Lutheran echelon was converted to atheism. Y toda la parte del este, que era luterana, fue convertida en atea. And after all of that conflict, time for the final union. Y después de todo ese conflicto viene el tiempo para la unión final. Orthodoxism destroyed, La iglesia ortodoxa destruida, Protestantism virtually wiped out in Y the el- Counter-Reformation, el protestantismo con la contrarreforma prácticamente casi destruido por total. and final synthesis. Y la última síntesis, Ignatius Loyola Ignacio de Loyola said, finally let all with such artfulness gain the ascendant over princes, noblemen, and the magistrates of every place. finalmente que todos con una artimaña muy buena puedan tener poder sobre príncipes y nobles y magistrados de cada lugar, That they may be ready at our beck even to sacrifice their nearest relations and most intimate friends when we say it is for our interest and advantage. que puedan estar preparados a nuestra orden de sacrificar estas personas hasta sus propias familias y sus íntimos amigos cuando nosotros decimos que es para nuestro interés y nuestra ventaja. Not a conspiracy, these are facts. Así que esta no es una conspiración, esos son hechos. One of Nixon's main speechwriters during the 3 years was a Jesuit priest. Uno de los escritores de los discursos de Nixon durante esos 3 años fue un padre jesuita. And the same echelon of power is writing the speeches of the United States this very day. Y la misma fuente de poder está escribiendo los discursos en los Estados Unidos en este día. They've all been roped into the fraternity. Todos ellos han entrado con juramento en la fraternidad. In this Masonic lodge hangs the picture of Gerald Ford, signed 33-degree Freemason. Y en esa logia masona, ahí está la fotografía de Gerald Ford, firmada por él, masón de 33 grados. They were all Freemasons. Todos ellos eran o son masones. Whether they come from China, whether they come from the United States, it makes no difference. The same power controls the chaos. Sea que vengan de China o de Estados Unidos, no importa, porque el mismo poder controla este ambiente de caos. And now it was time for the final enthronement of the beast power. Y ahora había llegado el tiempo para poner en el trono de manera final el poder de la bestia. Protestant United States grabs across the divide and takes the hand of Rome. La nación protestante de Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica, da la mano al papado. So Reagan and the Pope make a concordat. Así que el presidente Reagan y el Papa hacen un concordato. And here you have the Consulate General to Ahí- the Vatican. Ahí está el cónsul general al Vaticano. And then they have their first state visit. Y después tienen su primera visita de Estado. And President Reagan says to the Pope, as you exhort us, we will listen.
Y el presidente Reagan dice al Papa, como usted nos va a exhortar, nosotros vamos a escuchar. And now all the religions are happy to meet you. Y ahora todas las religiones están prontas y contentas de encontrarlo. Who is able to make war with him? ¿Quién puede hacer guerra contra él? This is an interesting Masonic picture. Esa es una foto muy interesante a nivel masón. This handshake speaks 1,000 words. Esa dada de mano, como se la dan, dice 1000 palabras. The decisions as to when and how the meetings would take place Las decisiones de cómo y cuándo las reuniones tomarían lugar were founded on occult principles. estaban fundadas sobre principios ocultos. Let's watch the video. Miremos este video. And then in September, Gorbachev proposed a pre-summit meeting in Reykjavik, Iceland. Washington agreed. The astrologer fixed the time and the date of departure, and at 9:45 on October the 9th, Reagan flew to Reykjavik. For instance, if you have very bad Saturn, you should cultivate Jupiter so that... Isn't it fascinating? ¿No es fascinante? So astrology decides now is the time to bring down the Iron Curtain. Que ahora la astrología decide, bueno, ahora es el tiempo de ya romper esa barrera entre el comunismo And we can speed towards the New World Order. y el occidente. Ya podemos hablar sobre la nueva orden mundial. Mary apparently said that Pope John Paul was the Pope of a secret. Y aparentemente María había dicho que el Papa Juan Pablo II era el Papa de su secreto. And in Keys of This Blood by Malachi Martin, Y Malachi Martin, que escribió Las llaves de esta sangre, he treads onto the arena of the Millennium Endgame. habla del Papa como caminando en la arena como maestro de los últimos tiempos, de las últimas cosas, As the serene and confident servant of the grand design. como el sereno y confidente siervo del gran diseño. This is Masonic language. Esto es lenguaje masón. So when you see the kings of the world fraternizing with this power, Así que cuando uno ve a los reyes de la tierra que están fraternizando con este poder, then you are wondering why this author here says y a uno se pregunta por qué este autor aquí dice that the United States is looking less like a democracy que los Estados Unidos se ven menos como una democracia and more like a highly evolved fascist creature. y mucho más como una criatura fascista altamente evolucionada. Are we moving towards this great final government? ¿Estamos moviéndonos hacia este gran último gobierno? Is it a Jesuit world-controlled government under Ignatius Loyola founder? ¿Es un mundo controlado por los jesuitas, un gobierno controlado por los jesuitas? Is it the kingdom of the Antichrist with the upside-down cross? ¿Es el reino del anticristo con la cruz al revés? The pictures taken in Jerusalem when the Pope went to visit Jerusalem. Esta foto fue tomada en Jerusalén cuando el Papa fue a visitar a Jerusalén. He claims the cross is upside down because Peter was allegedly crucified upside down. Él dice que alega que la cruz es al revés porque Pedro supuestamente fue crucificado al revés. That's a grand excuse for using the upside down cross. Esa es una gran excusa para utilizar la cruz al revés. And they worshipped the dragon which gave power unto the beast. Y adoraron al dragón que dio su poder a la bestia. And they worshipped the beast, Y adoraron a la bestia, saying, Who is like unto the beast? diciendo, ¿quién es como la bestia? Who is able to make war with him? ¿Quién puede hacer guerra con él? Does this verse make sense? ¿Tiene sentido este versículo? Do we understand it better? ¿Lo entendemos mejor? Is it really so that we are controlled from behind the scenes? ¿Es verdaderamente así que estamos controlados por poderes detrás de las escenas, detrás del telón? And herded like sheep to the precipice of the Antichrist kingdom of Lucifer? Y llevados como ovejas al precipicio del reino del anticristo, el reino de Lucifer. The kingdom of God is not of this world. Jesús nos dice que el reino de Dios no es de este mundo. And the Lord will come and he will set up his kingdom. Pero el Señor va a regresar y va a hacer su reino. But first he will give everybody the opportunity to make a choice. Pero primero va a dar a todos la oportunidad de hacer una elección. May God help us to make the right one. Que Dios nos ayude a tomar la correcta decisión. Amen. Amen.